ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ किंतु भगवान को प्रकृत रे कोबळे भाबरे आमे साधना करिबा सेटा जानिबा दरकार। आ साधनार उद्देश्य कौन सेटा जानिबा दरकार। आमर साधना कौन आ साध्य वस्तु कौन आमे कौन करूछ सेटा बुझिया दरकार। शास्त्र रे कौन कहै साधना अनेक प्रकार है। किए को साधना द्वारा भगवान को प्राप्त होगा को इच्छा करुछ किंतु शास्त्र रे को साधना कथा कहै सेटा जानिया दरकार। के कर्म योग द्वारा भगवान को प्राप्त होगा को इच्छा करुछ के ज्ञान योग द्वारा के अष्टांग योग विधि द्वारा आ के भक्ति योग विधि द्वारा भगवान को साधना करी साध्य वस्तु को पाया पे इच्छा कर। साधना हला चारटा कौन कर्म ज्ञान अष्टांग योग भक्ति यह साधना। आउ ए साधना करी साध्य वस्तु के भगवान कृष्ण तांको प्राप्त होगा पे हम चेष्टा कर। किंतु ए चारिटा जाक भितर कोटा श्रेष्ठ कर्म ज्ञान अष्टांग योग भक्ति योग भितर कोटा श्रेष्ठ भक्ति योग। भक्ति योग रे आपण यदि कौन से लाभ रखी कि भौतिक लाभ आशा रखी यदि भक्ति करेंगे सेटा भक्ति योग मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति है। तेणु एटा को बुझवा पाई चैतन्य चरितामृत रे कृष्णराज कविराज गोस्वामी गोटे प्रसंग आलोचना कर। आमे से प्रसंग जब आलोचना करवा आमे कौ भाव में साधना कर कोठे त्रुटि रोचे जाणी आम कौन करवा शुद्ध भक्ति स्तर को जापर। तो साधना कौ भाव में करवा सनातन गोस्वामी पचारे महाप्रभु सनातन गोस्वामी आम प्रश्न पचार साध्य साधन कथा पचारे साध्य साधन तत्व पूछिता ना जानी कृपा करी सब तत्व कहत आपने। मु जगत तो दुख पाऊची किंतु कौन साधना कले मु साध्य वस्तु को प्राप्त होकर आनंद रे रही पारि। महाप्रभु कहले कहले सनातन तुम्हें सब जानिच किंतु कहा प्रश्न पचार ना आम भली बद्ध जीव मान उद्धार करने प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हारे पूर्ण है सब तत्व जान तुम्हार नहीं तापत्रय। से महाप्रभु कहते कृष्ण कृपा हेले तुमको सब तत्व जना पड़े किंतु तुम्हें सब तत्व जानिच तुम पाखे तापत्रय नहीं। महाप्रभु कहले जीवरे स्वरूप है कृष्णर नित्य दास कृष्णर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। से कहते जीव शुद्ध जीवात्मा होते शुद्ध और से कृष्ण पर नित्य दास किंतु से भगवान को भूलिकी कौन कर मायार सेवार रही कष्ट पाँच। तीन प्रकार शक्ति कथा बुझे भगवान का तीन शक्ति अच्छी कौन ना कृष्ण स्वाभाविक त्रिशक्ति परिणति चिशक्ति जीव शक्ति आर माया शक्ति। भगवान तीन शक्ति अच्छी कौन चिशक्ति गोटे अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति किए राधाराणी राधाराणी अधीन जो मैंने अच्छी से कौन सी कष्ट त्रिताप दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श कर जीव शक्ति आमे आमे भगवान का जीव माने तटस्थ शक्ति
आमे तटरे अच्छे आउ गोटे है माया शक्ति बहिरंग शक्ति जोड़ा अच्छे दुर्गा देवी आमे सब बहिरंग शक्ति अधीन अच्छे चित शक्ति अधीन ना से दुख कष्ट ताप आमको कौन कर कष्ट दे आम जब बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी अधीन चित शक्ति राधाराणी को अधीन को पलैबा आमको यह स्पर्श कर पार ना भूलटा कौट अच्छे दोषटा कौट अच्छे आम बहिरंग शक्ति अधीन रही छटपट हो तेणु जो दुर्गा देवी अधीन छाड़ी कृष्ण त्रिसत्ता अधीन को पलैबा ताहले आमर आउ कौन हम तापर आम दग्धीभूत होगा महाप्रभु से कथा कहते बद्ध जीव मैंने मत भूलिकी कौन कहती माया शक्ति अधीन रही दुख कष्ट पाँच तेणु से अति सहज यदि अंतरंगा शक्ति को आसिकी मोर सेवा करेंगे मोर भजन करेंगे ताले तापर मुक्त हो पारे अति सहज बुझे तो माया शक्ति रे अधीन रही कौन कौन दुख पाँच ये से वर्णना कले आम कहीदेवा जो मैंने माया शक्ति अधीन अच्छा से ज्ञानटा प्राप्त हेले आसबे धीरे धीरे पड़े ये कहते कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव मायातारे देय संसार दुख आम कृष्ण को भूलिकी कौन कर ना अनादि बहिर्मुख ही रही बहिर्मुख मान अन्य वस्तु प्रति आसक्ति कृष्ण को दूरे की अन्य वस्तु प्रति आसक्ति अतएव माया अन्य वस्तु प्रति आसक्ति हेले कौन हम ना माया माया को कौन कर संसार सब जिते सब दुख अच्छे आनी पहुंचे पाखे आम धन प्रति आसक्ति परिवार प्रति आसक्ति निज शरीर प्रति आसक्ति निज बंधु बांधव प्रति आसक्ति से समस्ते कौन धन दुख दौर ना कष्ट शांति दौर दुख आज दुख मान छाड़ी हाथ देखी जदि दुख दौचे कमान छाड़ी छाड़ी पार जदि धरी रहे से दुख आपणकर इच्छा कौन दुख दौचे दीड़े कहते कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए दंडिया जने राजा जन नदी ते डुबाए आम सब यही सब बहिर्मुख है कृष्ण के ठार अन्य वस्तु प्रति आकर्षित होती नहीं कि आकर्षित है विभिन्न प्रकार कर्म कर सकाम कर्म पुण्य कर्म कर पुण्य कर्म द्वारा आकर्षित हो स्वर्ग जाऊँ से किसी समय सुख मिलूँ कौन हो पाप कम कर नदी पुण्य डुबे स्वर्ग को पठेला सुख पाए तापर कौन कर पाप कर्म फल नरक कौन कर दंड दब ये से कथा कहते दंडिया जने राजा जन नदी ते डुबाए जो भाव राजा प्रजा मान के दोष कले ताको कौन करे पूर्व दंड थिला गोटे फांसी दि जाऊला कि शुणी दि जाऊला कौन दंड दूसरे राजा मैंने ना विराट गोटे पोखरी नहीं से व्यक्ति को डुबे उठे उठे पानी रे बुड़े उठे किस समय तापर उठे उठे तापर बुड़े उठे से व्यक्तिर कौन अवस्था से आथिला दंड आम भौतिक जगत में मायर पड़ी केबे स्वर्ग को जाऊँ केबे नरक को जाऊँ यहाँ हूँ कौन दंड मायार ये काम माया ये जगत में आमको केबे स्वर्ग को नौ केबे नरक को नौ केबे स्वर्ग नौ केबे नरक जमी राजा गोटे प्रजा को जल में डुबौर किस समय बाहर काटे से आनंद कर बुड़ेले कष्ट पाँच से अवस्था तेणु दैवीहेशा गुणमयी मम माया दूरत्वया माम एवं जो प्रपद्यन्ते माया एताम तरते भगवान कृष्ण भौतिकतार कहले जो माने एही माया रे पड़िछथि
स्वर्ग नरक है जीवनटा बीते कष्ट दुख कि सुख अधिका दुख टिके सुख अधिका दुख ये चक्र घुरुचंती सेमाने जदि एथिरे मुक्त पाइबार अछि कोन कहउछंती ना माम एव हि जो प्रपद्यते मायाम एतम तरन्ते माया शत्रु जदि मुक्त हेबार अछि ताहले कहउछंती भगवान कर शरणापन्न होई तांकरी जदि आमे भजन करिबा सेवा करिबा ताहले माया कोन हबो दूर आ कष्ट हमको माया दे पारिबो नहीं तेणु करी एठी को अछि साधना देले कौन कले साधना प्रथम साधु संग साधु शास्त्र कृपाय जदि कृष्ण उन्मुख हय से जीव निष्ठारे माया ताहाते छाड़ाय जदि साधु शास्त्र आ कृष्ण कृपा यदि कृष्ण को भजन करिबो कृष्णकर सेवा करिबो कृष्णकर नाम संकीर्तन करिबो कोन हबो ना से जीव निष्ठारे माया ताहाते छाड़ाय माया कोन हबो ताक छाड़ी पड़े ये गोटे उपाय पुणी कहउचंती माया मुक्त जीव नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवरे कृपाय कहला कृष्ण वेद पुराण भगवान व्यासदेव कोन करछथि बद्ध जीव मानकु जो माने माया रे ताड़ित होचंती कष्ट पाउचंती त्रिताप दुख रे सेमानक पई कृपा करी वेद पुराण मान प्रचार करछ जदि से वेद पुराण मान को समान अध्ययन करिवे सेतिरे कोन हबो ना कृष्णकर श्रुति ज्ञान माने प्राप्त हो पाए अर्थात निजर परिचय प्राप्त हो पाए मु किए कहीं कष्ट पाऊँगी मु कौन कले सुखी पारि ए माया जगत उद्धार हो पारि मत त्रिताप स्पर्श कर से सब वेद पुराण में कह व्यक्ति जदि वेद पुराण भगवत गीतार आश्रय नब ताहले कौन हम ना मायार मुक्त हो पारे से कौन लिखाई शास्त्र रे ना ये कह शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाने कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवर हय ज्ञान शास्त्र गीता में जब पाठ कर किसी जिनस एमती लिखाई निजर कौन हम निजर परिचय जापर आम कौन कर परिचय मुझे आपको पचारे आप ना कौन बोले कौन कह सी धरना कौन तो ना कह तुम कोटे घर तुम से कह तुम बापा ना कौन कह ठिकाना सब दब यहाँ तुम प्रकृत परिचय कि किंतु गीता कहे तुम प्रकृत परिचय कौन तुम हूँ आत्मा भगवान अंश यार प्रकृत परिचय ये ज्ञानटा शास्त्र मिले कृष्ण मोर प्रभु आउ कौन जान गीतारू ना कृष्ण हूँ तुम प्रभु त्राता जीवर हय ज्ञान आ सी मत ही जगत उद्धार करेंगे ये ज्ञान सी प्राप्त हो मायाबद्ध जीव तापर पुणी कहते ज्ञानटा प्राप्त होला परे पुणी तीन टा जिन शिक्षा दे संबंध अविद्यय प्रयोजन एक कथा किए क्या कहते सनातन गोस्वामी महाप्रभु कहते बद्ध जीव मत भूलिकी केमी कष्ट पाँच केमी उद्धार हम कौन कले से सब कहते वेद शास्त्र कहे संबंध अविद्यय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन आम साधना कथा चिंता कर साध्य साधन वस्तु कौन अच्छे जीव जिते बड़े भगवान सहित संबंधित हो संबंध है संबंध ज्ञान है भगवान हूँ कृष्ण हूँ मोर प्रभु मुझे अंश हिसाब से दास ये संबंध स्थापन संबंध स्थापन होगा भगवान प्रति आम कौन आसे भल पाइबा आसे सेवा वृत्ति आसे
ସେଇଟାକୁ କେମିତି ନା ଏଇଠି କୁହାହେଲା ଅଭିଧେୟ। ଅଭିଧେୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ବେଦରେ 3 ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ। ଅଭିଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରୟୋଜନ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସାଧନାଟା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଭକ୍ତି କରିବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି। ଆଉ ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ବା ସାଧନା ନେଇଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। କିଛି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, କର୍ମ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଦୋଷ ରହିଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିଛି। କର୍ମ ସାଧନା କରି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଧେୟ ନାମ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରୟୋଜନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶିରୋମଣି ପ୍ରେମ ମହାଧନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ମହାଧନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇକି ବାକି ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ହବ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧନା ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିବ ଧନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କହୁଛନ୍ତି ଇହାତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛି ଦରିଦ୍ରର ଘରେ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଆସି ଦୁଃଖ ଦେଖି ପୁଛାଏ ତାହାରି। ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ସର୍ବଜ୍ଞ ମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ସର୍ବଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ଜ୍ୟୋତିଷ। ତୁମେ କେନ ଦୁଃଖୀ ତୁମାର ଆଛୟ ପିତୃଧନ, ତୁମାର ନା କହିଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ଛାଡ଼ିଲ ଜୀବନ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧନ ଗଚ୍ଛିତ କରି ପୋତିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଧନଟା ନ ପାଇକି ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଇଚ୍ଛା କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛି ଧନଟା ଖୋଜୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆସିଲା କର୍ମ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶେଷରେ ଭକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞର ବାକ୍ୟ ପରେ ଧନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଐଚ୍ଛେ ବେଦ ପୁରାଣ ଜୀବରେ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧନଟା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଲେ ବାସ୍ତବ ଧନଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛୁ। ସର୍ବଜ୍ଞର ବାକ୍ୟ ମୂଳ ଧନ ଅନୁବନ୍ଧ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ସେଠି କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତି କରିବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାକି ବସ୍ତୁରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ, ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ସେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ 4ଟା ଦିଗ କଥା ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ବାପରେ ଧନ ଅଛି ଜ୍ଞାନେ ଧନ ନାହିଁ ପାଏ, তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়। জনে জনে জ্ঞাନ ମାର୍ଗ বা জ্ঞାନ ସାଧନ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিতে ভীমরুল বিরুল উঠিবে ধନ না পাইবে। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ଧନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖୋଳିବ ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ବିରୁଡ଼ି ଜଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରିଟା ଧନ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମେ ଯଦି ଧନ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଏଇଟା ତୁଳନା ଦେଲେ ବିରୁଡ଼ି, ବିରୁଡ଼ି ମାନେ ବାହାରିବ। ବିରୁଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଟିମ୍ବିରି, ଟିମ୍ବିରି ମାନେ ବାହାରିବ। ଟିମ୍ବିରି ମାନେ ବାହାରିଲେ ତମକୁ କ'ଣ ସୁଖ ଦେବେ? କ'ଣ ଦେବେ? କାମୁଡ଼ିକିରି ଦୁଃଖ ଦେବେ। ତେଣୁକରି କହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଖୋଳିବ ସେଠି ଟିମ୍ବିରି ବାହାରିଲେ ତମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଧନ ମିଳିଲାନି, ପଶ୍ଚିମରେ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପଶ୍ଚିମେ ଖୋଦିତେ ତାହା ଯକ୍ଷ ଏକ হয়, ସେ ବିଘ୍ନ କରିବେ ଧନେ ହାତ ନା ପଡ଼େ। ଯକ୍ଷ ମାନେ ଭାଇ, ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଭାଇ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତୁମେ ଯଦି ଖନନ କରିବ ସେଠାରେ ଯକ୍ଷ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଧନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବ? ବାଧା ଦେବ। ଯକ୍ଷ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବ? এটা ମାଗକୁ କରିବି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଧନ ମିଳିଲାନି, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଖୋଲିଲେ ବାହାରିବନି? ସେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଖୋଦିଲେ আছে କୃଷ୍ଣ ଅଜଗର, ଧନ ନାହିଁ ପାବେ ଖୋଦିତେ ଗିଲିବେ ସବାରେ। ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଖୋଦିବ ସେଠି ଅଜଗର ସର୍ପ ବାହାରିବ ଆଉ ସିଏ ତମକୁ ଗିଳିଦବ, ଆଉ ସେଇଠି ଧନ ଆଶା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ସେଠି ତମକୁ ଧନ ମିଳିବ ନା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଖୋଦିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗେ ତାତେ ମାଟି ଅଳ୍ପ ଖୋଦିତେ ଧନେର ଝାରି ପଡ଼ିବେଳ ବେକ ତୁମର ହାତତେ। କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ତମେ ଖୋଦାଇ କରିବ କ'ଣ ହେବ? ନା ସେଠି ଶୀଘ୍ର ଧନ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ସୁଖରେ ରହିପାରିବ। ଚାରିଟା ଦିଗର କଥାକୁ ନେଇକି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ବୁଝେ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୋଳିଲେ ଭୀମରୁଲ ବାହାରିବ। ଭୀମରୁଲ ହେଲେ କ'ଣ? ବିରୁଡ଼ି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବିରୁଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସକାମ କର୍ମ ଫଳ ଧାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଭୌତିକ କାମନା ବଳବତ୍ତର ରହେ। এই କର୍ମକାଣ୍ଡର ଫଳକୁ ବିରୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଜୀବ ଏହି ସକାମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବିରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜଣେ କେବେହେଲେ ଭୌତିକ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଲାଗି ରହିଛି ଓ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ତଦନୁଯାୟୀ ବରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖୋଜିବାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା, ସକାମ କର୍ମ।
ଆମେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟା ଯୋଉ ମିଳୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରାରେ ଆମେ ଯଦି ସାଧନା କରିବା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଦଳ ପାଇକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ସେଠି ପ୍ରକୃତ ଧନ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗତେ ଯକ୍ଷ ଏକ ହେବ, ସିଏ ଆସି ବାଧା କରିବ ଯଦି ସେଠୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯୋଉ ସକାମ କର୍ମ କଟା କୁହାଗଲା, ଏଠି ବୁଝାଇଛି ଭୌତିକ ଲାଭ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଷ୍କ ମନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସିଦ୍ଧିକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଧନ ମିଳିଯିବ, ସେହି ଧନ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ତୁଳନା କଲେ ଅଜଗର ସର୍ପ ବାହାରେ, ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଭଗବାନ ଭୁଲିଯିବା, ନିଜେ ସେଟା ଭଗବାନ ହେଇ ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଳ୍ପ ଫୁଟିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରକୃତ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସହିତ ଭକ୍ତିକି ତୁଳନା କର। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା, ନେହା ଅଭିକ୍ରମ ନାଶସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତଃ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସାଧନା। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଉ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କିଛି ସାଧନା ନାହିଁ, କେବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅଜାଗଳ ସ୍ତନନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ ସାଧନା ଅତଏବ ହରି ଭଜେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜନ। ଅଜାଗଳ ସ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଛେଳିର ବେକରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଦିଟା ଘଣ୍ଟି ଭଳି ରହିଥାଏ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଠି ହେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଅଜାଗଳ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ସାଧନା ଯାହାକୁ ଅଜାଗଳ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଧନା କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବିନୁ କୋନ ସାଧନ ଦିତେନରେ ଫଲ, ସବ ଫଳ ଦେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବଳ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ହରିନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କିଛି ସାଧନା ନାହିଁ, କେବଳ ହରିନାମ। ତେଣୁ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।